Jorani kok pandang aja bagi nasi tongja kapan dia tetapi buku cong jotono lam sobat ini jorani kok pandawo. Jorani kok pandawo lam sobat joto naik tong naik kapan dia tetapi buku cong ini yang jorani kok pandang saya tunggu 2 tarik Agust 2026 সাল মারিনি কতর কতর থুমটি বসে কক মারক কুকুবুনি অনর তিনি পুলিন সিম্পাই থাক জরা কক তমা নাই নেদি চিনি তিনি থুমটি বসে বালাই খে কতর কতর কক তমা কতর কক তমা হনি হিম্পানো जों যে তাবক তিপ্রাসা হদানি যতনি ইয়া ফাঙ্গ হকেতো ববাগ্রা প্রদত্ত কিশুদ্দা বর্মা ব টিপ্রা মথা খালাইয়াতুং ব যেহেতু লোকরনো কক কাসার খা অবকাশে বেলা খে কক কাহাম ও কক কাহাম রনো নিউজ কতর ওংজাগলা ফিয়াবা borok ngai wan sugini khai kau belai khai nangmani bosaka sini triprasa rok di bisingo nugjagi tongmani tam sanga bari rok ka ba makeup khanya ni rangsak paina ni video nanya ni movie nanya ni abrok khai belai khai hamjago chola rok kang kai gari katal paina ni kotor paina ni tongthokna ni chana ni nanya ni awahai hamjaglai फियाबा साक साक जाबा हामजाक मानी इगा ताई खरकसानो हंका चामानि बनोगुइ माया जलि जागो ताई खरकसानो हंका हंकाय नासले जागो गे तलाव तंगनाय दबो तला खायना मोसुं जागो थंनानै मोसुं जागो सातंनानि जे बिन साय कुचुगो तंगनाय रां फैसा ग्रांनो हंकाबो सेजावो रिसि मानताम नामनो उंको नांगो जागो ता जेलास नां जागो गा आमहायबाय कोपलंग के जों आबुनि बागैनो थामसाङै मानिया जों आबुनि बागैनो जों जालकाय गैया जोंनि समयसानो सिमिसे बयनो सावो निजिनि हामजागमानो बा बयनि नायथावनो बलायलायलिया बा आमहायके खोथालायनि कक कुनफानसे गोरोङै दंखा आबुइनो निजिनि आत्तिय एबा जाति गोष्ठी सान्दाय निबो दंगो बनो हामजानो नांमाबो जों सिलायलिया जाति गोष्ठी कायसानो जागातै बलायखा जाति बोथालायखा नासेल लाइखा सेजा लाइखा हामिया कक सालायखा आम हेंलाय दं लाइखा अरस अरय परै नांजाक नैतिनि बुवाग्रा कायसा ग्लां साका पामा हायखाय कक सायिर भाइक्यो अरो वान सुगिनाय जने ककखा अ ककले सय सय नांजाक नरक नायदि बुवाग्रा अबजारभेशन खालायनायखा सिनति दफानि बिसिंगो साक साक बतर जागलायो आसुगनो उल्टा बयतर मानो बाहायो सेजा लायो के निजिनि चाया माने निजिनि चुगिया जरा सिबि केंगाय लायो बुनि चाया नखा चुबाय आं लायो आबा हायरगो जों बेलाय असुर जाखो आबन बागिनो जों ताबो थानचांनानि हिगाके से गप्लायिंनि हिगाके अ थानचा सय सयके फारा फायया फाया गंखा जों तामखा खाया नांनाय आकावलन सायखानार का बवाग्रा खनायनि हिन्दी कबाय that sometimes we forget the importance of friends, importance of a home, importance of a family. And मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि thank you everyone. आपने you've asked about my health, you've inquired about how I'm doing. I've been meeting people now slowly. I'm feeling a bit better, and with your love, affection, proper treatment, healthy diet, and less politics, I will be stronger and ready to always stand up for what is right for our people. Our nation are so weak because I think the Prasas haven't figured out we love a mobile phone, we love a new car, we love clothes, we love movies, we love going out, but we don't love each other. Yeah, मतलब कि we don't love each other, and till the time you don't love each other, till the time you keep on having jealousy inside you, ego, hatred, you will never be successful, you'll never be happy. And if you are not happy, how will your family be happy? How will your friends be happy? How will you be happy and healthy? So I think
we have to go back and focus on one thing. क्यों हम लोग कमजोर हैं? क्योंकि हम जिंदगी में नया गाड़ी को, हमें नया गाड़ी प्यार है, अपना नया मोबाइल हो, नया कपड़ा हो, लेकिन हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते. और इसका वजह क्या है? इसका वजह यह भी हो सकता है कि हमें किसी और के सक्सेस से या किसी और के प्रॉस्पेरिटी से, किसी और के खुशी से हमें दुख लगता है. लेकिन अगर किसी और को दुख हम करेंगे तो हमें कुछ सुकून मिलता है, मतलब कि हम अंदर से खाली है. आई एम सेइंग ऑल दिस टू यू ऑल. लेट अस शो द गुड साइड ऑफ आर तिपरासा कल्चर. और जो नेगेटिव चीजेस हैं उसका सोल्यूशन लाना है. आई विल वर्क विथ ऑल ऑफ यू ऑल. आई एम मीटिंग पीपल, आई एम टॉकिंग टू पीपल. हेल्थ थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाए, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं, लोगों को आगे ले जाना है. आई लव ऑल ऑफ यू ऑल एंड हैव अ वंडरफुल संडे. प्लीज गो आउट विथ योर फ्रेंड्स. जाइए अपने दोस्त के संग, हैव अ गुड टाइम, लाफ, स्माइल और स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली ऑल्सो. एंड आपके फैमिली को भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं, घर में बुजुर्ग हो या बच्चा हो, बुजुर्ग को भी बच्चे की बात सुनना चाहिए, क्योंकि आने वाला 25 साल उनका है, हमारा नहीं. बेलाई नोहाम बाय. थैंक यू. खुलुम. बुआ ग्राबोनो सावो नों गले साक साक रि कताल चुमनानि गारि कताल पाइनानि बेरायनानि जानानि नायनानि बेबो हामजागो फियाबा ताय खरसान कदों हामजाया उकुल थांगेर बिनि हामिया साव ए खरसा बाय ताय खरसा नांलायनाय के नांलाय दंगो इनके बुइ चामानो नासिकमाया नोके जों खालि सिकु बखरागो खालि बुकसा कोन फान करिखौ तान हिबा हासागाव कथां तना बागै साकनि सिमि वान सके इंया बुइनि बमा वान सकनाय अब कक बो गोबां मा ऑब्जर्वेशन खालामन दियागलो अकक साकाता इनको अकक काहामनि बिसिंति जरान कक पान्डानो तिनि चेंखा ताय कायसा कक उखा तिनि सालसा सापुङो जे आगिनि एमपी रेवती त्रिपुरा बीजेपी नि जरा कायसानि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट ताबो खेतो बरो सेंट्रल इनको मेंबर सुरस तनजागलिया जदियो पदलोचन त्रिपुरा जे टाइटल सिनियर नो बीजेपी नि कायसा नांनाय सोनाय जागाव फानो तनजागलिया हाई हिनी रगो सामानि बनो सकक सेरजाक्सिओ ओ जरावनो आगिनि एमपी रेवती त्रिपुरा थानाय एडिसिओ बो खूब काफ्रा फिल्ड अंखमानि फिया बनो नुगलाइलिया नाजुके तिनि तामुं लाइखा कायसा उनको सैका उनको रगो तामनाय कायसा सैका उनको रेवती त्रिपुरा बिनी आगी जे स्कूल टीचर साबो खलाय दंमोनि आ जागाव ताइसा चाकरि खायनि थांपिका नै भाइराल ओंलाय दंलायखा सोशल मीडिया ओ रेवती त्रिपुरा तामुखा राजनीतिनि जीवन न आलबिदा खलायै टीचर ताइसा चाकरि खायनि थांका इनकाय बो जॉइनिंग रेखा सकां आगी जे चाकरि खालायमानि आगरतलानि महात्मा गांधी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल रंगनगो बो ग्रेजुएट टीचर ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस ओइ ताइसा हान्यो हाय गांधी स्कूल बारजा नाहारफिका रेवती त्रिपुरानि अमाके रसायना हामानि टीचर फोरोंनाय रक ताइ बिनि बागै काहामनाय रकनि बिसिङाव बेलायखे बलायजाखा अमनो राजनीतिनि को फातारा अंखरिनो बो याप्रिनो बारक फिका नि रगो सुलाय तंलाय फिका गे फियाबा जों आगिनि एमपी रेवती त्रिपुरानो फोन खायनि मांके बुइसिनि रक सैग्रा थं बुइ सानाय रक साथं आंलाय आबाहाय मानि गरै नि सामानि कक्ता फियाबा ओंै मानो बकियासो ताइसा खोसक खलाय पिका एबा राजनीतियाव ताइसा बरनि मकलक खलायनि बागै बो अबाहाय ओंै मानो एबा बिरोधी दल फानो अबाहाय कमा चुकली कक सावै मानो
एबा ब दा पदलोचन त्रिपुरा हाय कुनु स्टेट कमिटी लागा तनजागलिया नैदा स्कुलाव थानाय हिनागो मालाय रागो नायखा आबो कायसा बिचार खायजानाय बिषय ताबुक जेहेतु कक साजागि दङ बावनति रिएक्शन गरनानि गसिया गांखाय ब अबनि उकुलगो गियासो थांनाय सुमानि पानो तङै मानखाना हने खाखालाय तखा नोगनाय सिनाय रक फियाबा तावसो जति बजे जॉइनिंग रिख्या हने कुनु कक्टमा करिखौ आबो हाय जरावनो अब हाय कक सिलजाजाकमानि रकनो सीपीआईएम नि चुकिली যদিও এলপি জিतेन्द्र चौधरी ब विवेकानंद संनि जराव ब्राह्मण समाज रक मुसुक हान्जाव हनि सामानि तैनाय आन्दोलन खाय दंखा हिंदू सनातनी रक आबनो तैनो सीपीएम रकनो सेजाका तिनि बीजेपी प्रदेश नि स्पोक्स पार्सन नवेंद्र भट्टाचार्य তো কয়েকদিনে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের এই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল যদিও তারা ক্ষয়িষ্ণু প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তাদের কতদিন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন তা নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে তারা অবান্তর কিছু বিষয় নিয়ে বা তাদের সমর্থকরাও এই সমস্ত বিষয় নিয়ে একটু সোশ্যাল মিডিয়াতে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা আলাপ আলোচনা করছেন বা এই সমস্ত বিষয়গুলি বিতর্কিত বিভিন্ন বিষয় উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং একটা ধর্মীয় অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টায় তারা রয়েছেন অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টাটা তো বামপন্থীদের তাদের নিজস্ব মজ্জাগত বিষয় তো এটা তো বিষয় না কিন্তু এই জায়গায় আমার একটা কথা খুব মনে পড়ছে যে আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কমেডি আছে বিখ্যাত হওয়ার জন্য সম্মুখীন হয় তো এই সমস্ত কথাবার্তা বলে বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাদের কটূক্তি তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা এগুলি মানে আমাদের যারা সনাতনীরা যারা আছেন তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এইগুলি নিয়ে তারা কেন রাজনীতি তাদের সামনে তো মানে সরকারের বিরুদ্ধে বলার কোনো বিষয় তারা খুঁজে পাচ্ছেন না खाबांनि तादे बुखुकसं अब तो सीपीएम नि कक खनाके बीजेपी नि चाया बीजेपी नि कक खनाके सीपीएम नि चाया अब तो राजनीति नै दङ आपनो कारिबो ताबुक जेतो जों राजनीति नि कक न सालायका रेवती नि कक सालायका बुबाग्रा तो न्यूट्रल नि कक साका गे ताबुक एमएलए विश्वजित कलनि कक ब अरमा सासिनाय बवतिनि बीजेपी रंनो बुखुबाय मुंखुया पानो साका जे ओ जे ताकारजला जम्बुजला रग सिलाय कगलाय तंलाय माने बुमराय तंलाय माने बुलाय तंलाय एङै तंलाय माने पार्टी अफिस सबाय तंलाय माने आबोनि उक्लुगो कुसुक कुसुक लेभेलनि बरक रगनि दागिमुं बायनो आ सामुं खलायजागि दङ तिप्रा बारिवो बरक बाय बरक नासले लायनानि बागै हामख्रायनो केबेंगै बतिनि 12 ताकारजला आमचायो एमएलए एंमानि यागलो बिसिक थामथाय तालदक go samung tangmani kok rok no bosai khanarka lama rok kabangman sanamka tui rok ni kongma man thornani samung khlaika synthetic tap football mat khlaika current ni kabangma pillar kaijagi tongo phiaba o je school ba college simi jompujola subdivision jehetu kaisa ar college tongna nango hnai college salmani college rajagi angi tongo khumulung college no poriman hnai education minister Kishor Borman bai bo abono saka तिप्रासा एरियाओ डेभलप खालामनो मोसिया बागिनो आबाहाय सामुं दङ ताई एलायन्स पार्टनार सिंगांका तांनि नं ककनाय आंका बसाका तिप्रा मथनि कक राज्य सरकारनि अबरक एलायन्स फना नाया आबो जतन साइमानो आबोन बागै जों सातक जागि दङ हनै कक खरसाका जे ताबो एमएलए बिश्वजित कलय ब अबनतिनाय तिनि कसो बेलायखेनो खा साजामानि कक साइखानारका कलेज तांनानि जम्बुजला कलेज तांनानि बागै बोसोरसे प्रपोजाल लेखा बोसोरसे गखा किन्तु उसलिमां फाइ दङ अ जराव लुकरक न लेटार नानि बागैने मन्त्रि न बकयखा तो आनी ताकाजा कन्स्टिट्युएन्सि का जम्बुजा सब डिविजन नि आं बरन अबन मासो एसएस जों इन्डिविजुअल बो जों किन्तु अमो चिटि सैमान माने मुख्यमंत्री जतनि रेसपन्सिबिलिटी एमोनिया जे बुदि हक जे एमएलए सिम रेसपन्सिबिलिटी आमतिया जत्तो से नागरिक रक आने कयजना ब्रो सब साका ब्रो चिटि सैखा जतनो जों तो मा साननाय इभेन जों अमनो तो चिनि एसडीएम अनेक बार जों डेपुटेशन ब्रोजाक दङ कल जेनेरेल कलेज सब डिविजनल कोर्ट दा आसा खायो जों सब डिविजनल कोर्ट बहायनो इन आनी अ चिन टेनियर नो
মানি থানা আং ওয়ানসগো কারণ লাস্ট আনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে অ্যাসেম্বলি রিপ্লাই দি মানে জায়গা নাই পাই খানকেনো মান সুইটেবল প্লেস মান খানকে টেন্ডার প্রসেস চলে নাই সামনে গা তাবো লাই থাকা প্রায় ইয়া হাম্পানো এক 6-7 প্রায় 1 বছর মি থাকা প্রসেস চলে তোমার কিন্তু প্রসেস তাবো মাথাক যায় গবনো চিনি ইস্যুস দङ যে বেসকাং গবনো যে কাপनो सो आना ना ताका से चिनि जम्बुजन तेक्से प्रॉब्लम हमके जेता आं फर्स्ट असेंबली फ्रोनो आं कक्ति साप्रो चिन माननीय मंत्री जे विद्युत पावर मिनिस्टर माननीय रतनलाल नाथ जी आप्रो बना कग्रिखा इ जम्बु जिल्लायाव कायसा पावर सबस्टेशन खायनानि बगै बाप्रो कग्रजाको इथाङानो गै कारण चिनि बेलबारी आरडी ब्लक आणि तागाजोनि पोर्शननि बिसिङावनो जे 12टा बिसिङावनो जे बेलबारी आरडी ब्लक गरो जेसा केफेनो जों दैनि बेले अरो बेले दै क्राइसिस आयङो हाथाय कतनि जे पोर्शन आयङो हंखैनो चम्पननगर चाम्पा जागाव खानो आयङो चिनि दैनि बेले क्राइसिस होनो थां गान बगै अमबो कक सालाय दङ अमो दाखि जों जेसा केफेनो बे चेष्टा खालामो कॉलेज तो ठीक है सामान्य कॉलेज कांगले ठीक है कम प्रॉब्लम तो कम गजो कम क्लियर है yes belai nangkomani ko ang higher education ni minister bai মন্ত্রী কথা লয় কক সালে করে বসাবো গোबां কলেজ দङ যে কলেজ মানে ইয়াগুলো স্টুডেন্ট করে যেমন বিশাল গনি কক সাও एग्जांपल केबो पारा आमसे पदन नाया गबरक ताकासे फुनुगो जे खुमलुं खा जम्बु जला बै गाना अबरन लजिक फुनुगो हेबनो आं बनो साका फुरो जम्बु जला যেমন নিয়ার বাই খুমলুঙ চিনি প্রত্যেক বছর ন ওভারলোডেড থাকো আং আপুরে থাকা যে উত্তরে খাবনো যে খুমলুং হাই কলেজ তাই ওভারলোডেড থাক কারণ টিপ্রাসে এরিয়া বুকুং কোন এরিয়া তো প্রত্যেকটা জায়গানো কলেজ দङ তিনি নং বিশাল বড় কলেজ দङ মোহনপুর কলেজ দङ নিনি প্রত্যেকটা সাব ডিভিশন প্রত্যেকটা বড় নিকে কনস্টিটুয়েন্সি ওয়াইজ তিনি কলেজ নন থাঙ্গিত কিন্তু চিনি হেগাস একটা সাব ডিভিশন আছে জেনারেল কলেজ কই এটা সাব ডিভিশন আইটিআই কলেজ কই প্রফেশনাল কলেজ কই তো ডিভিশন তামো গাং বড় আমন সব খমলুং নি পোরশন ফুনগো গানাও কলেজ নিয়ার কলেজ দङ তাকে সঙ্গে কলেজ তাঙি স্টুডেন্ट পড়না করি গাউন বগনে जों मास हो जे आं कुनो मास हो जे जों जतनि रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ नाय जे मुख्यमंत्री सिटी मास हैनाय एज ए इंडिविजुअल एज आं रिप्रेजेंटेटिव आं सैन दङ किन्तु आमसेन लोकरावबो जों हमना मासिनो निचिनि already जम्बु जिल्ला सब डिविजन बिसिङ प्राय 1 लाख पपुलेशन दङ मतो हायर सेकेंडरी स्कूल दङ मतो सुदो जम्बु जिल्ला तागजाम बरक सिम पढनाय हबले सारा त्रिपुरानि बरक जे तिप्रासे एरियान बरक परिमाण जागाबो ओ कन्सेप्ट बरन थानि सगिया एवं साइमानि अब माने इंटेंशन दा खाइ दं आनिखे धारणा दं इंटेंशन बरक खाइ दं तिप्रासे एरिया बरक मुसुनिया जे कॉलेज है उथुम जे तिप्रासे एरिया कुट उथुम बरक आबनो मुसुनिया है बखानी फिलिंग्स हो एवं अबनो तिनि नुकजागै दङ जे आं बिसुजि कले एमएलए मतो 3.5 बोसोरसि आनसे सगंबो तो एमएलए नि थांकाबो बरकबो तो साइ दं होननानै मने खायो आं किन्तु बरनि एकटानि इन्टेन्शन होनके जे तिप्रासे एरिया डेभलपमेन्ट खायना मुसुनिया अब किन्तु सलासे तिनि नुकजागै नखानो आनसे सगंसिनि सार निरंजन बो एमएलए मन्त्री बुं आनसे सगं एनसि सार मन्त्री आं एक्चुअली बरनो हामियानि सामानिया ब्रक रिटेक्स साक थार कांके कारण ब्रक रूलिंग गवर्नमेंट नि ब्रक एमएलए मंत्री जों तो तिनि एलायंस थांगो एबन तिनि कुन तिनि शेयर करे है आं आगे बसो वी आर द ब्रह्मथा वी आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वी आर नॉट गवर्नमेंट तिनि अमो ओपन सिक्रेट सानार मतो करे कि ब्रह्मथानि ककन बुसति ना ना सरकार अब तो सरासे नुगै दङ अब आं नर नुगै दङ तिब्राहानि तिब्रा राज्यनि तिब्रा बासो तो नुगै दङ हासियो गबो जों साके बरक उल्टा रिएक्ट गय अबनो माने मुख्यमंत्री आंहाबो जिति मा सिपिका जे एरियानि लोकल चिन डेभलपमेंट माने लोकल नि चिनि जे डिमांड अब किन्तु भेरी हाई कारण कॉलेज काइसां कांके मोसि उनका इनर रुखना एमएलए विश्वजित कलै बसाइ खानराका कॉलेज खलायनायनि बागि रगबो कौमा प्रॉब्लम फुनुगै दङ मन्त्री रक अवनति नै लुकरकनबो थानसाके खरंमाति सानाय लेटार मासनि हिनि बसाका फटिके यां आईपीएफ टिबो ताबो फानो फाइनि बागिनाय
boskangi election tinai tewisa karaknai bagai saungtang tongo amake tini 40 jona bukuk songno khotong bagmani bisingtei oro longtrai valley amchayo korom sorao tini teisa jodakhe mokhang nuklai phiruka IPF tirokni bakhakti bahaino kai obnoti nai khlai chi tini kokthumo IPF tirok botau nilar khasuk tonge bising samung khlai tongni no nukjagei tongkha boskangi phan teisa manphina bagai লংতরাই ভ্যালি 48 করম সরা বাই খবজাক এসকে পারা বিসিও ত্রিপুরানি লুয়া জিমং মাহিকেনা খুতং রিজগঙ্গই তংখা লংতরাই ভ্যালি আমচাই ননা জাবিরো খুতং দং মানদক কোনো পাতিনে হাইকে ইগুনো পাস মায়া ইগুনো পাস মিনি বুমু খায় মুক্তা ত্রিপুরা কেনে অবতকে খুদং মানাই আকিতি পাতিনে হইতে থে বাখার পদে তংখ তংসুগো আর অবতকে রং মানান্দ মচ মুসুগো মিনি বুমু খায় মুক্তা ত্রিপুরা ইবো বপারা এসকে পারা জাবিরো কোনো পাতিনে হইতে খুদং দং মানদক মানজাক মানাতো কেনে কে বো পাতিনে হইতে খুদং বজা IPF ni hati mankhapले kudu bo iparan bongsa barni bongka rabar bagan eske para rabar bagan hinjaple bo mahi matong mahi khudung man tongthoka khudung mane onek noiro bole bomu khai ani bumakai diba par kitiba sar tini bo kamio ba bo patine hoite khudung bagda kha ba busuk khorok busung no bagda kha বিদায় বেলে বেলে হামবাই ইমো এসকে পারা মানে সিন্ধু কুমার গাছবা বিসি ইমংখা রাবার বাগাননি কাইসা এরিয়া পারা जों IPF नि तरफ থেকে ডিভিশন কমিটি नि ভাইস প্রেসিডেন্ট आंनि मुं राजेन्द्र त्रिपुरा दिनै इनो जों खुदुं बागवा बिरंनो दिनै yang bubagra waisa boya wani saka TTDCO chakri raja chakri tlangjagla tlangi tongkhe obno mothaknai ani ang saknai jagi tongo obon porino phainai ni samani yagulobo বিরোধী দল লক তো গসিনা হালিয়ানো CPM না তাবো খেবো কমা ককসিল চাই দङो নাম্বার 1 নংখা যে 3 মাস ওই থাকা বুট পাইমানি ফিয়াবা তাবো EM কমপ্লিট খাই মানয়া কেবল কমিটি হনে হিংকা গে বুবা গ্রানো খারি তগি হংকা তাই TTDCO কেসে কেরেং গবং মাঙ্গি দङ হনছি হংকা চাকিরো কেসে কেরেং হनै গমা ককসিল চালাই দংলাইখা তাই গমা পার রনো রেন রইসাও জাগারো রেন নিসাও হাইরো ফালিসাও কমা কক Fiaba kiasa student rok bahanyo borok political ni bumung saya ni himpano borok je tamsanai 120 jona chakri tlangmani TTDCO obno borok tini press meet khai saka 120 jona ekdom complete no information mangkha CPM rok to 200 jona ni sawo fiaba o je tini press meet khai rok tiprasa sikla bodol borok Genji group borok saka je pura complete 120 jona no tlangjak o 120 jona tlangjak mani ke boba EM ni ko bihik MBC ni bihik ni ekhe logini borok ni ekhe jati gosti ni ekhe officer ni bosa rangan rigerang borok mamang inke abon bisingo kono notification sara jage tlango abo illegal abono case khaijaka high court baskangi 6 tarik august hearing kaisa ngai ingkai abno karibo baskango TTADC cholo khomulung cholo honei kaisa tangbatang khlajainai o tiprasa sikla bodol borok tini oro agartala ni shahid bhagat singh juba awas aro meeting kokchablaiman yagulo baskang salo date chongia khopano omahai khajainai ni kokchablai grakha nai negrani tini borok ni press meet family bising tinai saklai kha sarai borok ni tamo chawa baskango jorari kemani bage जों tini bai wai ni asuk laikha kokchab laikha ngkai chini tipra hawo chini TTDC ni khobjak kaisa tongo a jagao जों nugimangkha thangnai kudukma romino gobama scam choli tonglayo bo either government job ungtho ba koma samu garan bisingo bisi highlight जों nugjaka 120 jona bai tai chini substitute যেটা एग्जाम खाइमानि एग्जामाव प्रश्न लिक खाइजामानि सो अमरकनो जों जस्टिस सानै बा अमनतेसा काहामका नायखलनानि बागै हिनि जों जराबो कुदुकमा नायसिंलाय दंखा ताबो बुसिनि जों कोनो अपग्रेड माया सो आबनि बागै जों प्रथम जों
कोर्ट केस खायखाया कोर्ट केस नि 6 तारिखआव उनखौनाय हेरिं होनाय जोंबो नायसिं लायजा ओमफ्राय जों प्रेस मिट नि बिसिंते जोंनि त्रिपुरा हानि जत सिख्ला सालाय रक न ताय स्टुडेन्ट्स रक न ताय जोंनि त्रिपुरा सानि बिसिं सिजाक नुकजा रक न जोंनो जबो या लगिरि फायनानै बगे कबो जों जोंनि ईटीएस विभाग त्रिपुरा सिख्ला बदलनि बिसिंते जोंनि फार्स्ट स्टेप ओंखा पहिला जों जोंनि गभर्नर बे मालायने मेमोरेन्डाम साबमिट खायने अबनि यागल जों खमुलुं चलो अभियान खायने प्रोटेस्ट खायने आमबागे जों एग्जैक्ट डेट एंड टाइम फिक्स खायाको अब यागल साखलाय रिजागने सो अबन बागे आं देशा सेम कग्नो रिपीट का अपील खायने जोंनि ऑल ओवर त्रिपुरा नि एवं त्रिपुरा फातारो जे तंने रबो जों सपोर्ट खायने बागे गा कोर्ट केस न जों जे चालुगै थानानै बागै किसा मिसा सुबासु नांमानि आबरावबो जों किसा सुबानानि बागै आं जत जोंनि खागोनां जोंनि त्रिपुरा हानि लुकुरावनो बबाय होननाय ओमफ्राय लास्टआव मोसनो साने जे फाना तंतु इलिगेल बाय सामुं बाय गोदाल जाखांखाय बनसजों बिनि जे माजारा आबो लिगेलि बाबैनो बो माजारा मानानथ जिनाबो नाहारमु जों अबनो तैनो बसकांगा गंनाय जों पार्टिकुलार कोनो पॉलिटिकल पार्टी बा पार्टिकुलर व्यक्ति जे कोनो पर्सन बाय जों कोनो एगेंस्ट करि जों सिस्टम करप्शन सिस्टम ने एगेंस्ट से जों सामुं खाय दङ तबो अमन बागै जों जत त्रिपुरा सारानो अबनो कयने जों बे फाय जों जुबासु खायने बागै हामबाय जतन only 120 জন মানে কত ভারে নিয়া 120 জন या तब उनर जत साइमनो जोंनि लाइथांनाय साबजेक्ट दु सिलेक्शन अब दुइटा चेयरमैनशिप ने अंदर एग्जाम का पहिला अब लीक मानि परेव कबमा एलिगेशन का सालाय बेलायखे वारमा सिंसा बेलायखे लासिमा सिंसा बेलायखे सेलेंमा सिंसा कायसा कक्तमा नर सानानि थाङै दङ तिनि तानि हिमबा तिनि कायसा अमहाय कक्तमा नर सारा थाङै दङ अब बेलायखे हुइजाक बिसिं चलि दंमानि आगि ताम सासनाय खगै हुइ चलि दंमानि तिनिखे फ्लां साका मानजागे रेखा रमजाक लाई कक्तमा अंखा जों सिनि त्रिपुरा सारक स्टूडेंट रकनो सरकार खायरक माने बिसिंतै जे हस्टेल हनै तनि माने बिसिङो को तामसानाय उरिसा माहाय साबा सकसा yang सरकार के हन दंखना तमा त्रिपुरा सारक बा सकसा आसो रां सबाय हनै फियाबा आसल बिसिं के तिनि खुलासा अंखा जे बरकनो मामुइ संनाय नै रिंजाक सामुं खायरजागो जे बरकनो नक फाना बागै खायरजागो बरक से देलिनो खगितलाङै दङ आलु बतलांखा दाइल बतलांखा माइ बतलांखा संजाक बतलाङो आ संजाक बतलाङो तिनि अमसुकके मानजाक खाता अब मानजाक माने र नायखांके साल बुरुम अमरकसे आसल बस्ता एखुरि जानायब्ला नै मा होनबायखा नुकजाक सिजाक लुकुर बेलाय वानवा सिंसा कक्तमा कासै फायका कायसा हस्टेल आगरतलानि मुंगोनां आरो त्रिपुरा वानजि जतर दङ ST SC रंनि हस्टेल और आगरतला प्रेस क्लाबनि उल्टा साइड डॉक्टर BR आम्बेडकर स्मृति गार्ल्स हस्टेल बुं बेलाय कतर डॉक्टर BR आम्बेडकर जे संविधान सैखा बिनि मुङैसे अ हस्टेल फियाबा बिसिङो तामुंनाय दंखा सालकिया सेकांबो कटक सरै थैमानि खरकसा बोरै यारनो सिनि त्रिपुराजों आबुनि यागुलो ताबुखे मानजागुखा मामुइ संनाय आरो हस्टेलनि वार्डेन बाहायनो करा बेलायखे सातगो लुमुइ दङ नगो थानाय एकेबो रहया हायो थोरथोरखलै लुमुइ दङ रगो कक्सिल जामु दङो फियाबा तिनिखे स्टुडेन्ट रक बखा कतर खायनो मकल जों लायनो मा सालायका लाजितेतै किरेतेतै बखा कतर खायै साल बुरुम आरो मामुइ संना फायनाय रक आरो न खुना फायनाय रक आरो तामसानाय सामुं खायनि बागै फायनाय रक फाइपुर उनके बेग बुकसा थांपुर उनके पक्था खाइतलांलाय दंलाय माने तिनि इनके पाइखा जरा ताई नाइ सयलिया आर दि वार्डेन आरो तनेरक तो सायानो साया स्टुडेन्ट रक तिनि बार जाति नै कासलायका बेग सेगि खुरलायका नग थांपुर तामो दाजा खामालाय आलु बुचु माइरं बुचु अ मावला मांस बुचु आ संजाक बुचुसो मानलायसिबो
Wanama Singsa, Lasima Singsa, Jolima Singsa, Tiprasaroni Bumungi Chai Tongai Bisingo, Ekuri Obroxi, Borno Tam Klanya Montri because the Burma, Nangasur, young challenge Klanya, young hostel of Bere, Horogot Lada Tong Nini, Nirogos Trimani, or Agor Tolawa, Gake Tabuno Sawasunai, Nini Mokolor Totong, Nana Kolka Hamkai, Tamungi or Tabuk, Nimiano, Setia Sabro, Tangani, Umakanto, School of Hostel Wahanya Hambia, Tiklai Tongayo, Borni, Filter of Hambia, or Bujong School of Boys Bujong Hostel Wahanya Hambia. Almost Jodi Hamkrai Klajay, Nang Kang Simi Naimabe Hamkrai, Kankaba, Niamba Matai Tulsi, Blind Selay Kable, Tulsi Blind Betty, Chomzako Sarser, Boot Carpo, Nay, Kanamahai. Nung ba thangi visit khaiken da solution ngi thang obrok tini nini nok bus kang ba tamu om hai jeng jalangi tona nang tamu ya pri rom nai lukoro ko bono jaike comment khlai di jaike singna ni khai di chini koi chini obono 2-3 din news choli nai norok obni logyo kisa share khlai di montri bikas singmo malai ke singnai om hai raja sayang toma tam ya pri rom no tumuno oma hai ya pri rom yang kale ti prasarok se boh kotok hasau hnin jagane yang bisingo sai tongai kale buisei o sakrit lang jane rok baro chini ti bukung baraya bukung kolok rong lang jago nanya ya phangni simi boso alo burung khaino manjaka Dr. B.R. Ambedkar City Girls Hostel Mangpli Tripura hasteo Tripura sarogo te bukusugo kathung hamtung tathung nei hostel tangtangai porinari sepklai baksa hapangni baksa private bitongo phiaba bebatno sepsap hapang roi tongo o rangri rokno jai ke or rungpore player of no tamungo ringal tang tu bial tang tu nei kaham tamu romani phiaba rungpore rok kaham kama saya phiaba khabrung talbrung no mudi deng thai jateng mangso muiso beba no paini tongo rokhori tongo hapang tamungi kaham kama saya tamungi bial khema tong tha kaham ke sep samani ak nei pai khan jora nai chomani yagulo nai tu biman laikha o mamu sungai rok nok phanai rok te mamu sungai dia khani mudi deng bo tlango mamu sungai pebo tere rok ka dia khoi tlangai o aro mui rok bebo no tlangai khwai dol o ba hero no wi pai khan jora se tong mania sal burung malai tong mani borok mokhan khalalai tong ma borok nok aroi kebo ba dalam buai tiêu và máu xuống trong này bao nó khăn mình thích lại mokoro bus kango khoi kang jagi tong mani nugui saya tong Malaysia reng sungai rok tas sulai sa bakha kotor khai o wana ma site pok ma kasai theka agotala press club ni ganawo jogonat bari hai mongdi kotor ma kethar mon motai nyok ganawo Dr. B.R. Ambedkar City Atrinibat bakha kotor reng koi nai berido lama kasui bek rom thelai nargui phiawi nyai ke nokla kuprung ni thaka alo mekiteng mamu sungja a muihan bebano manjaka mokhang khujolok tolok ye media ni bas kango tam tir khoi khai ji dawko khanya baji nai jongai taku mukusong haseni hapang rok oba hai rong nugui o samudane rok no suspend daklayo khalayang ke borok oba ke tlangai loi e bus tlangai bas kango oba hai rong no tam madra no porkani prangro usben mungi phai jongano sawi tong khabui onyo abno tam madra rom no naslai tong lupuro আমরা প্রত্যেক দিন এমন ভাবে তারা প্রত্যেক সময় লেগে যায় মানে আমরা আগেও আমরা সেদিনটা 140টা ডিম ছিল এর মধ্যে 127টা ডিম পাইছে তারা জিজ্ঞাসা মাসে ডিম কই ডিম নাই বাকি ডিম তোরা খেয়ে নিছিস এই কথা বলতেছে আমি বলছি আমরা তো খাইছি না আমরা খাওয়ানোর আগে একবার গনি দেওয়ানোর সময় একবার গনি তবু তার ডিম কম ডিম তারা দিছে না তারপরে আজকেও মানে তারা কাছে মাসে ব্যাগ দো কেডা পারমিশন দিছে আমি কাছে পারমিশন কেউ দিছে না তুমি দো আমরা তো স্টুডেন্ট আমরা খাওয়ান আমরা খাবো তাহলে আমরা জিনিস নিতে গেলি গা আমরা খাওয়ান দো এরপর কখন না কালকে থেকে ব্যাগ দিয়েছে আজকে তো দেখতে লাগতো না আমি কিছু না আজকেও দেবো আজকেই ব্যাগ দো এরপর আজকে ব্যাগ দিয়েছে যখন ব্যাগ দেন আমরা জোর করে ব্যাগ আনছি একটা জিনিস পাইছি এই যে চাল খাইছি এরপরে ঝিঙ্গা পাইছি কাঁচা মাংস এরপরে রান্না করা মাংস তেল এরপরে ডাল আলু পেঁয়াজ এটা কি সবসময় ভাবে শুরু করে সবসময় তারা আইতে সময় একটা ব্যাগ যাইতে সময় 3-4টা ব্যাগ লয়ে যা আমরা অনেকদিন ধরে ভাবতেছি তারা দরুম তারা প্রত্যেকদিন মানে
জায়গা তাড়াতাড়ি আমরা ধরতে পারি তোমরা খাউনটা তারা চুরি করে লেতেছে হ্যাঁ তারা প্রত্যেক সময় আমরা এখন চুরি করতে তো হয় তোমরা খাউন ঠিকভাবে পাওনি না আমরা ঠিকভাবে পাই না সেদিন কথা আমরা অনেকজন খাইছি না 40 জন 50 জনের মতো শর্ট পরে প্রতিদিন প্রতিদিন আর তারা শুধু কয় ম্যাম দেয় না তারা শুধু ম্যাম দেয় না ম্যাম যদি না দিতে একটা জিনিস করতে আইছে তারা অল্প একটু দিয়ে রান্না করে চাল দান ডালের মধ্যে তারা ভাতের মার দেয় ঝুলের মধ্যে ভাতের মার দেয় এখন কি চাও তোমরা আমরা তো তারা কিছু একটা করেন না তো হোস্টেলতে বসে করেন না তোমরা কোন হোস্টেল এটা ডক্টর বীর আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রী নিবাস তোমরা চাইতেছো তারা যাতে এখানে সরাই দেয় কোনো হোস্টেলে যাতে না রাখে কারণ তারা সরকারি চাকরি করে একজন 50,000 60,000 করে বেতন পায় তারা বাজার করতে লাগে না তারা প্রতিদিন আমরা নিলে তাহলে মাসে তারা কতটা চাল নেয় একজন 5 কেজি 10 কেজি করে যদি একদিনে নেয় তাহলে কতগুলি চাল তারা নিতেছে প্রতিদিন মাসে তারা যে মেমে পারমিশন দিচ্ছে তারা চালটা নিবার লিগা তাহলে তারা কি এমনভাবে পারমিশন দিচ্ছে এতলা চাল নিবার লিগা তো আমরা যখন শর্ট করে মাছের বা মাংসর বা ডিম আমরা মেমের রুমে যাই মেমে কো মাসি তারা জানে তারা গিয়ে জিগা আমি তো তোরা নাপের চাল দিই তোরা নাপের চাল দিই তোরা নাপের ডিম তোরা নাপের মাছটা দিতে শর্ট হয় কিনা ম্যাম ঠিক আমরা যতজন স্টুডেন্ট আছে গইনা ছিল মাছ ডিম দেওয়া হয় কিন্তু লাস্ট মধ্যে থাকে না কেন থাকে না ডিম মাছ কিছু থাকে না কেন থাকে না তো তারা নিয়ে যায় সবসময় নিয়ে যায় তারা হোস্টেলে একটা ব্যাগ নিয়ে এসেরা যাবার সময় 3-4টা মানে ভর্তি করে সেরা ব্যাগ নিয়ে যায় আমরা দেখছি কিন্তু আমরা স্কুল থেকে আইতে তো লেট হয়ে যায় যেটা লিখে আমরা চেক করতে পারি না আর এখানে আমরা গাইড আছে গাইড মাসিও চেক করে না গাইড মাসি দেখুন কথা কইছে তাবো ও যে মামুই সঙ্গে রংলো সিমদা চায়া হানাই না আরো 24 ঘন্টা নাইকলি তংনাই ওয়ার্ডেন নি বদা চায়া tong lak de botong tu bahai ke tlangi tong man o mangso muiso yang sereno bakfurung ke thiki char oi obo hai o hostel kaisa simia agor tolani prai hostel no obo hai a hostel ni warden rok borno se nango borong ni soi warden ningna ni certificate tora tong serungi phaijak boro experience boro tong অবহাইকে যদি নাইকলি টংকে রংসরনাই রগ্ন जों যে থিনাংনি ও রাজ্যনি বরক থিনাং নাইকলনাই ও তাবুনি সের রকসি সিনি হানো নাইকলনাই থিনাংনি টংকে বরনো সনামনা থাংতানি ও তামঙ্গি ও মাহেংনানি ক্লাই বরনি চামুঙ্গো যেসে ভিটামিন টংনা নাঙ্গো বরনো যেসে যেত সাক কাহাম টংনানি বাগিনাই স্বাস্থ্যনি বাগিনাই নাই চার জাগি টংমা জাগো তামঙ্গি ও মাকে খকজাগি চাজাংনানি ক্লাই বরনি চিনি বরনো তাবুক नों थों टंगमानो चिनि फिउचारो थोंजागि टंखा ताओ जों फिउचार न ताबुक जे रिवि दङ चारवि दङ फोरोङै दङ बरङसो नों सेगै चाइ दंखांके नों चिनि देशनि थिनांनो त्रिपुरानि थिनांनोसो चाइ दंखा प्रटेक्ट द वार्डेन रग्न बरनि वार्डेननि सार्टिफिकेट सय तरा दं अमाय बरं नायकनान तरा दं मामुइ संनाय रगबो मामुइ संनान बागिनाय जे बंनि सार्टिफिकेट तरा दं अबरक नायासाक मामुइ संरवै चालायगलाक ताइ अमाय के वाइसा 응자로는 또 티클라냐 낭시는요 세라고 산라이게 티클라냐니 아 티클라냐니 야글로버 엄하이 티클라자로 কোন হোস্টেলটাই জাগার 양নাই জাত সাসপেন্ড খাই নাংনাই মন্ত্রী মাদা মান্ন অবতাবক সুমুং কতর বেলাকে খা সাজানাই কক সেরে রগনকে মুগো ফুনুই টংকা হিসাব गोबां আইন অফিসকে ইয়াংকে বর্ষতলাং দङ ও সেরে সাকাবলে সালো 5 কেজি কে মাইরং কমাকে 30 দিন বসে কেজি মাইরং থাङि दंखा मांस बाहाय सेरसा केटलां बरक पेकेट कट खायो संजागिया आरक संजाग रक तामुं लायनायाबो बरक तो बरक मामुई 200 जन आरक कुसन चानाके मामुई सने 4-5 जन दङ ओ 4-5 जना फाइप्रके बेग बुकसा थांफोरके 2-3टा बेग लां थाङो बोसो गुवानमा सिंसा सरकारनि रांगमाके तैबे कसक दङ सरकारनि खेल करिजा सरकारनि खेल दङ तांगम हैना नां अब ताबो जवाब सानै तखा रों सरनाय रक जवाब सानो जत लोक रक अबनो चिनि कक्टमा कतर रक खाबरे ताते बुखुकसं अबहाय पातिमुं अबहाय तमुं रगनो याकारिया साक जरातै जों नाकालाय मांगलाक आबाय हिनिनो नाय तंलायखा जत स्टुडेन्ट रक फरिकाय जों अबहाय कक्टमा तो चिनिया फाव तेब तंनायनो आंगनो ताय कैसे कक्टमा बेलायखे खा साजांनाय अ कग्नो साइखेनारावनो सिगां नाय तंग्रानि कैसे आवायमु फरेस्ट गार्ड PPS, TCS, JRBT, Agriculture Assistant, tai Dalbidal State Level Competitive Examination, Renai Rogni Bagai, Advanced Tripura General Knowledge Compendium of 300 plus MCQs, published ADB Books, Independent Publisher, Hatai Kasrang, Nandan Nagar, Agartalani. O Bijab, Hastani History, Geography, Political,
তাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, economy and development, agriculture and horticulture, forestry, wildlife and environment, culture, language and festivals, science and technology, current affairs hai. Dal bidal subject in multiple choice questions cover খাপাংনি তাওতে বখুকসং তে বখা সাজানাই কক তমা কতর মা তংখ ত্রিপুরা হাসতেও সেফটি করেই সিকিউরিটি করেই নি হানো হাই প্রমাণ মানজাউখা খুদ মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি নো ডিপার্টমেন্ট হেলথ ডিপার্টমেন্ট ও হেলথ ডিপার্টমেন্ট রন পরিনাই রক তো তং মেডিকেল পরিনাই রক আপনো কারি যে ডাক্তার প্র্যাকটিস খাই তংনাই রক অলরেডি ডাক্তার সে ফাইনালি আর পরি তংনাই স্টুডেন্ট রক বরক আর হোস্টেল তংতুইনো ডাক্তার ডিউটি मा खालायो फियाबा सिंटी प्राजक खरकसा डॉक्टर लिसा देबबर्मा डॉक्टर लिसा देबबर्मा बो ताबुक मेडिकल नि MBBS पाइजानो हाइपाना प्रेक्टिस तंग तंग अ जरावनो जीबीओ डिउटी खाइमानि हर थांगाय 30 तारिख नि हर आसुमसा सिनिया नगिया बरक थांगाय हाबै रमफ्रे सकफ्रे खालायो मोबाइल सेरितलां थांजाका बुतक खलाइजाखा दागा जफा खलाइजाखा अबहाय पातिमुं न गोबांमा निउस खलाबै तंलायो फियाबा जों दिनैसे अ कक्टमानो ताइसा डिटेल्स मानसिओ डॉक्टर लिसा देबबर्मानि कलिग बरक रक जोंनो इनफरमेशन रहका दलाय लासमा सिंसा कक्टमा जे खरकसा तिप्राजक इंगमा बागिदा अबहायके खलाइजाखा साइमाया आगरतलाओ खरकसा डॉक्टर तिप्राजक बिनि हस्टेल चलारक मास मा हाबिया बरनि चला खरनि खरताम थाङै बनो रमफ्रे सकरे खलाइनाय मोबाइल सेगितलांखा बर सय मोबाइल सिकक दा ना रेपिस दे ना गुंडा दे ना सत्रु दे बाइके हाबै मानखा आरो तो गार्जेन लागास मा हाबिया आ डाक्टर उनको बरि रक उनको तंगमानि उनको हस्टेल बाहायके हाबै मानखा आ शयतान रक आ थेमरां रक सुंगुं कतर तावसा जति आबनि कुनु मीमांसा करै कुनु रमजागमानि करै बेलायखा वानमा सिंसा हजाका तंबायजा दि लुकुरक दारो जीबीओ डाक्टर नाइजना थांनाय रक उसकांगो तो हाइया निसे आइजीएम तो रांसां सेन खगितलां जाखा आरनि नार्स बायनो आर नार्स जातामसा हाइनो केजुअल संखानाय अरवा बहाइनो मोबाइल खगजाक बायो थुइ दंफरो बमा हाइ देश तंग दमा कलाइखा जों बेलाय वानमा सिंसा अब किरमा सिंसा त्रिपुरा हाइ हास्तेव गथां तंलायनानि ततरा सेबजाकतै थांलाय तंमा हाइसि मा तंसिव आंले सालब्रुम ब्रुम न खगलायनाय बोलायलायनाय तामो रमफ्रे लायनाय इयाखा गारि एक्सिडेन्ट नंनाय इयाखा ड्राग्स आव थैनाय बमा हाइनि तंखा राज्यनि अमाहाय अवस्था जलि जलि तंखांके जों ताइ बिसिया आरो तामसानाय उनको जुम्बि नि दखनाब्ले जुम्बि हाइसिं थांमायनायका बबो आबनि टेंशन बबो आबनि फ्रस्ट्रेशन आबो आबनि वालायलायजाक बबो आरो थांमाया मखां नासलाय रायजाक अरबो सिकक अरबो गुंडा अरबो माफिया अ जागा फाल्टिनो बोलायलायसिनाय ओ रांजालायथिनो बोलायलायसि बरो काहाम तंसि खाबले ताते बुखुक सं सिनि कक्टमा थुमनाय तमसामा मिया बुजागो जोआ केफेक रक हायो लामा गानाव बासाय तमनि सिनि हापिं टिभिनि ताकुक रबिन तामो साया खायका कक्टमा थुमनाय रक बरक सिनुग्लिया बरक हाय अमा के तुमुनो सातकलाय तंलाय खांके बबो थामसिगावन बरो तंलायलायसिनै लुकरक अबहाय कक तमारक सामां पाइथक जरा कुकुबिनो बेलाय जलिलायमा सिंसा नासलायमा सिंसा बोआग्रा थासिं पुलिया बखागो साका खरकसा साक सिमि ताजा तंमायसिबो खरकसा ताय खरसानका हामजाक लालिया ठीक आ कक नाङै दङ ताबो अबनो नों तिप्रा आंवानजि हिमा सिमबाया तिप्रा बाय तिप्रानि बिसिङाव बावा हाय नासलायमा जलिलायमा इंलाय तंलायो ताई आबाहाय इंलायमानि न मथाया सागजथिले जों तंकजां तंलाय मांगलाक हामलाय मांगलाक जालाय मांगलाक सुगलाय मांगलाक मानथाय मांगलाक ननो बुइबरम रगलाक नों तरि लगि मांगलाक बुफां लक लायजाक तलावो बुफां बेदेक सुहरै माया हायो मरानै सातंनाय मा थैमा हाय सिनति प्रासा बाहायसंनायखा जरा तंसानि खासिरिक बायदि थानसां लाय बायदि निनि बागि आं खामा नांनाय आनि बागि नों खामा नांनाय आहायके इया साग जरातै जोंले हामलाय मानो मानलिया इमां बेलाखे मनाक तिनि जरान कक पान्दा असुनु कक सानाय खोनाताय सा कुबुनि कक तमा मालायनाय हामबाय।